তিনি tangsalo Korbuk Panjam High Secondary Nokni Doglam Talar Zakha Salni Saltamni Yagulo Kaisa Korbuk Panjam Nokni Teacher Jolendro Tripura Tei Bini student by Sasmai Tongai Tongmani a video viral Mani Yagulo Tini o school ni Reng Srengnai Rok Lasi Jakma by Tei school ni Munghamya Ungo Hunei Bono o Jagani transfer Hayakeba Suspend Kainani Bagai Doglam Talar Laye Korang Pisalaikha जों दिनै गर्व पान्जा हाई सेकेन्डारि स्कुलनि जों कायसा 4 तारिख शुक्रबार दिन जों कायसा दिनै टिचारनि दिनै खरसा टिचारनि भिडिअ सिदिरानो खा स्टुडेन्ट बा बाक्सा पामनि बागै आ टिचारनि मुं तम टिचारनि मुं अंक जलेन्द्र त्रिपुरा ब अम हायागि जे बुफुरनि सिम स्कुलाव जयन खाइ मास्टार रों फोरोङो फेमिलि साइड मान र स्कुल जयन खामानि हमरा जों जेफ्रा अर एडमिशन खा आफ्रेन्स बिनु मानि बना आगे राव खरा खनामो हायरा बुंगो आगेयो खाना पानो जों प्रुफ रफ नुमायाव खापना आगेयो पानो दाबागि जों ब स्टुडेन्ट मजे दंगय सामा हाया खाय दंगय भिडिअ बायराव मानि जों दिनै मखरबानि नुखा ताबो इंके जों बन ताबो इंके प्रुफ नुमानाव भिडिअ एनर ताबुक ताम खायना मुसो जों बन ताबो सस्पेन्ड खायनानि मुसु जागो जों बन ट्रान्सफार खायने मुसु या डाइरेक्ट जों सस्पेन्ड खायने मुसु तामाने हिबा जों ट्रान्सफार खायके ब उनि स्कुल थांगे ब अमा हाय दं सितराव इंतमाय हान बागि जों बन सस्पेन्ड खायनानि मुसु जागो सस्पेन्डिं याखान रक नि बिसिंते नर गस्तु ने बिसिंते नर ताम खायनानि बान जे सस्पेन्ड अंमानि अंगिया अंके बिनि जों अंगिया सा जरा जों अर तिनि स्कुल जों बन्द खायतनाय अमा तिनि स्कुल बो लाच मेसिन जां खा तिनि ते स्टुडेन्ट अब जता लाच मेसिन जां थांका अमा तिनि कायसा म कर्पस सा डिभिजन आव दंगय स्कुल कतम लाइ दंगय जति सा हाय दंके तिनि म पुसा बन्ना दंगा तिनि कर्पस सा डिभिजन हायके तब टीचर जलेन त्रिपुरा नक बर जागा नर साइ जामान बे न का पाटिसरी वो एके ताबुक तामन जे नरने स्कुल लग ब जरे स्कुल लग क्लास खानिया बगे रों फोरोंनाय बगे फारा फाय जदस म शुक्रबार दिन जों भाइरल बिनि भिडिअ नुखा आपुरा एक दिन फायका दिनै शनिबार स्कुल बन्द रहबा स्कुल बन्द इंके दिनै सोमबार फायका बता अपन सपया ख हंके ताबुक आ भिडिअ भाइरल खायमनिले नानर तां मानसुक बदा भाइरल खायना हंके ना बुनि याकति जा भाइरल माने ककलाnya म तो बरक ने खेमा बा बैनियर बाय किसनि जों बन सामिया बरक ने खायकना बोरि बायसे लायने का अब गरन स्टुडेन्ट क्लास 12 परि तंगु जदि से स्टुडेन्ट बा हाके तंखे ब टिचर म तमाम खा ब कायसा जिनि सिकौ तंगु जों बिनि टिचर तमांना बसिचे बायसे हाके तंके गेफेबा नर स्कुल ब खरच दा म हाके नर सावि माना ना हल्का बिसिंगो बर तेबे ब हायने रक तंगना टिचर तक तो जरा जों म हाके ते उनि टिचर नुया का हाके ओं खांगन नर ताम खलायफिना ने वान सो अंके जों आपर चिनि डिमान्ड जों तिखलायनाय जों जे टिचर हाके जों आपर अमा हाके जों ताब डिमान्ड खायमा हाके जों खलायनाय नर सालबसो बन्द खायना हिनच नर स्कुल न जे ब बिनि सस्पेन्ड मायासा बिनि सस्पेन्ड एसएमएस फायासा जों अरा हाकेन तनाय বলতেছেন যে আজকে স্টুডেন্ট 8:30 মিনিটে তারা স্কুল খড়গ পাঞ্জাব স্কুল তালা দিয়েছে এই জলেন স্যারের যে তার যে একটা যে ভাইরাল হয়েছে ছাত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান স্যার আমি আসার পর স্টুডেন্টরা আমার কাছে একটা কমপ্লেন লেটার দিয়েছে জলেন্দ্র ত্রিপুরা পিজিটি ওনার সম্পর্কে তো এদের প্রধান দাবি হলো স্যারকে সাসপেন্ড করা এবং স্কুল থেকে তুলে নেওয়া আমি বলেছি মোটামুটি আলাপ আলোচনা করেছি হেডমাস্টার বা অন্য দু একজনের সাথে আমরা কাল পরশুর মধ্যে একে অন্য স্কুলে বদলি করে দেব আর ওর যে টিচারের নামে কমপ্লেন এসছে ওর নাম এই সম্পর্কে ইনকোয়ারি চলবে স্যার এটা ইনকোয়ারিটা কতদিন পর্যন্ত চলবে ইনকোয়ারি করতে গেলে আমাদের কিছু প্রসেস আছে আমার বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ইনকোয়ারির প্রসেসটা ঠিক হবে স্যার তাহলে যদি ইনকোয়ারির দোষী সাব্যস্ত ওনার শাস্তি কী হবে স্যার সরকারি নিয়মে যেসব শাস্তি ধরা আছে এগুলি হবে আমাদের সার্ভিস কন্ট্রাক্ট রুলে যা যা ধরা আছে এগুলি হবে স্যার আপনার পরিচয় আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশন কুমতি ডিস্ট্রিক্ট থ্যাংক ইউ